হইতেছে ওইটা ডেভেলপমেন্টের জন্য না। ডেভেলপমেন্ট তো হইয়া থাকবই, তাও আমরা চিন্তা করবার লাগবো যে কি এখন নিয়মের উপর মধ্যে নিয়ম, নিয়মের উপর মধ্যে নিয়ম, কানুনের উপর মধ্যে কানুন। কেন এই মানুষগুলো বানাইতেছে, এর কায় বানাইতেছে, আর এই সঙ্গে ওদের সঙ্গে কায় কায় আছে, এই সবটা চিন্তা করে আমরা ভোট দিতে লাগবে। আমরা এই সময় মধ্যে এই জায়গার মধ্যে আমরা কিছু গোলমাল দেখে নাই, কিছু প্রবলেম দেখে নাই। তো আমাদের সামনে স্টেট যেগুলো আছে, উত্তরাখণ্ড, এই উত্তরাখণ্ড মধ্যে আমাদের মুসলিম ভাইয়ের জন্য কি হয়েছে দেখেন, 9 জন মানুষগুলো মরে গেল। সবে দেখছে বোধহয় ওইটা ইউসিসির কারণে। ওইটা ওরা নিয়মের উপর মধ্যে নিয়ম বানায় আমাদের খ্রিস্টান, মুসলিম, হিন্দু এই সবাই উপর মধ্যে গোলমাল করতেছে। এই কংগ্রেস কোন সময় আমাদের इंडियर মানুষের জন্য धर्म हो या कल्चर हो या किसी जाति का हो, उसका ऊपर में कोई ऐसा नियम नहीं बनाया था जो उससे गोलमाल हो बोल के। सोचो इतना सुंदर से नियम बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। ईसाई हो या मुस्लिम हो या हिंदू हो, जो जाति का भी हो, वो लोग सुख शांति पे रहो बोल के वो लोग के लिए बनाया था। लेकिन अभी एक एरिया है जिसने हम लोग का महात्मा गांधी को मार दिया था, नथुराम गोडसे, उसका पार्टनर बना दिया ये आरएसएस और ये बीजेपी। सोचो जब वो लोग का दोस्त होगा, वो लोग का पार्टनर होगा, तो वो लोग कैसा सोचेगा। যে মানুষগুলো যে পার্টি এই নথুরাম গোডসে যে আমরা কইছিল যে আমাদের মহান মহাত্মা গান্ধী, যে মানুষটা নথুরাম গোডসে মারিয়া ফেলাইলো, ওদের সাথে ওরা হাত আছে। দেখেন ওরা কি, ওদের মনটা কি রকম হবো, খারাপ হবো কি না ভালো। দেখেন আপনারা শুনছে বোধহয় पूरे देश को मणिपुर बनाने के लिए वो लोग तैयारी कर रहा है। तो चिंता করে দেখেন ওরা কি ভাবে কি কোরিয়া। এই যে আমাদের এনপিপি এখন বিজেপির সঙ্গে মিলাইলো, हाथ दिलो, হয় কি না হয়। तो के लोग कैसे सोच के, क्या वो लोग भी हम लोग को मणिपुर बनाने के लिए क्या इरादा है क्या? हाँ, जब डेवलपमेंट के बारे में बोलेगा, देखो আমাদের ভাইগুলা এমজি এনার্জিস কথা কইলো, আইওআর কথা কইলো। এই এমজি এনার্জিস দিয়ে আমাদের মানুষ এখন এটলিস্ট ঠিকঠাক করে চলতেছে, হয় কি না হয়। তাও এই এনডিএ গভর্নমেন্ট 100 থেকে 35% কাটিয়ে দিল এই বাজেটের মধ্যে। বলছে তো এনডিএ কি, এই এনডিএ গভর্নমেন্ট, বিজেপি গভর্নমেন্ট আমাদের কাঙ্গালের জন্য চিন্তা করতেছে নাকি গো? হ্যাঁ, যখন ওরা এই 35% কাটলো এই বাজেটের মধ্যে, তার মানে আমাদের কাঙ্গাল মানুষকে ওরা আরো মানে কি কয় লাভ মারবার চাই, হয় কি না হয়। লাভ মারছে হলে এই আইএওয়াই, পিএমএওয়াই, পিএমজিএসওয়াই এগুলো তো সব কংগ্রেস দিল। আমাদের একজন ভাই কয়ে গেল এটা, এই शफीउर रहमान। अपना सभी जानता है कि हम लोग का ऊपर में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। वो लोग बात करता है आईओआई का, पीएमएवाई का, पीएमजीएसवाई का, ये सब तो कांग्रेस ने दिया था पहले से, है कि नहीं। जो मैं कुछ बोलना चाहता वो सबको मेरा भाई लोग ने बोल दिया। आप लोग का प्रिय नेता इस्लामुल मोमिनीन कबीर भाई और ये शफीउर भाई। लेकिन आप लोग को ऊपर में हम आशा करते हैं कि अभी अगला इलेक्शन में मेरे लिए नहीं, हम सब के लिए एक साथ इकट्ठा करके ये शांति के लिए और हम लोग का फ्रीडम के लिए और हम लोग का सुख के लिए आप लोग वोट देगा। एनीवे, थैंक यू, धन्यवाद, सबको नमस्कार, थैंक यू।